Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan sahibul majlis, akhina fillah, Tuan Guru Muhammad Sufyandi Adnan KHLC. Beliau sedang di perjalanan, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat wa'afiyah, panjang umurnya, umur barakah fi taatillah, pulih keturunan yang alim soleh, alimah solehah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para dani-dani asatiz, dani-dani haji, pemuka agama, pemuka masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat sidang majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama ndawak tengiring besarang-sarang bersyukur rojok di sida Allah Subhanahu wa taala. Sak sampun Bapak Ica ojok pelungguh sarang sami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah lungguh sarang sami pulih rauh dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban sebagai dengan Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Masya Allah, pelungguh sarang sami pulih taufik, pulih hidayah, insya Allah pulih inayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sateparan aran taufik basin ulama. Taufik niki petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, tetapi belum sempat kita bergerak melakukannya. Itulah pengertian daripada taufik. Marak sekali sak tabausin terbaru isi dani Ustaz Samsuddin, okay? Masya Allah, okay? Jari lamun pelungguh sarang sami sekedar niat doang, andi ni julu canggih ilik pegadengan teuwi, terutama sekali sauzur niki mangkin canggih nenten sempat rauh canggih hadiri majlis pengajian niki tang sekedar niat doang wi niki canggih insyaallah lemaru yak hadir di pengajian. Lagu undek de pulih canggih rauh hadir di pengajian niki, itu namanya taufik.
Taufik itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan tetapi belum sempat bergerak melakukannya. Itulah taufik. Lagu sampun ternyata lagu nenten sempat hadir untuk bergerak melakukan kebaikan tersebut. Kemudian hidayah. Saaran hidayah ni kepada anda ni tinggi. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, kemudian kita bergerak melakukannya. Itulah pengertian daripada hidayah. Sampun pelungguh sareng sami berniat untuk rauh di majlis pengajian niki, kemudian pelungguh sempatkan diri untuk hadir. Inilah yang dinamakan dengan hidayah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, lalu kita bergerak melakukannya. Itulah yang dinamakan hidayah, kata ulama. Lalu inayah Allah. Inayah itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Kemudian kita bergerak melakukannya, kemudian menyimak apa isi fatwa, nasihat ulama, tuan guru, ustaz yang disampaikan pada majlis kebaikan tersebut, kemudian kita praktikkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan inayah. Mudah-mudahan pelungguh sareng sami pulih taufik, pulih hidayah, pulih inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, marak sekali sak terbausin terbaru dan gih. Masya Allah, duit ticat nikmat isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Ojok pelungguh sarang sami mawinan ni ke bahasan Imam Ibrahim bin Adham ara 4 pak ica di sida Allah Subhanahu wa taala sandin bau pelungguh sarang sami saengering lupaan para dani jamaah. Biya ni kinggi 4 pak ica, 4 nikmat di sida Allah Subhanahu wa taala sandin bau pelungguh sarang sami ngering lupaan. Sak pertama bahasa Imam Ibrahim bin Adham adalah nikmat iman. Pelungguh sarang sami tersenjari tepiak isi di sida Allah Subhanahu wa taala jari panjang sak beriman. Niki patut pelungguh sarang sami syukuri. Tican telik baun dunia dan jamaah jari panjang nenek saini sadu ojok di sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiak jari dengan kafir dawat. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Selamanya mereka di dunia tidak percaya akan keagungan Allah. Tidak percaya akan keesaan Allah. Tidak percaya akan kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW, maka jelas mereka itu akan kekal di api neraka. Lagu syukur alhamdulillah pelungguh sarang sami niki tanggih jari panjak nenek saini sadu ojok desida Allah Subhanahu wa taala, saini sadu ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya wah niki nggih supuk niki nggih bukti pelungguh sarang sami percaya. Sadu ojok nenek, sadu ojok desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh sarang sami di tuah mau berdait kanjeng Nabi Muhammad nggih. Di tuah mau berdait dawak nggih. Lagu alhamdulillah sekalipun pelungguh sarang sami di tuah mau berdait kanjeng desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan pelungguh sarang sami terhadap baginda Nabi Muhammad dengan ajarannya alhamdulillah kokoh kuat. Insyaallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Masya Allah.
Mula setui jati searan dengan sadu kun desida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu mempraktikkan apa pengertian amalan daripada percaya itu, yaitu amalus soleh. Tengiring beramal soleh, iman takwa bahasa niki agama, takut kun desida Allah Subhanahu wa taala, kanat lahum jannatul firdaus. Pelungguh sarang sami niki ya terpulih niki surga firdaus. Masya Allah. Nikilah balasan dengan sak beriman ojok disida Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua bahasa Imam Ibrahim bin Adham, Pak Ica disida Allah Subhanahu wa taala sandin bau pelungguh sarang sami ngiring lupaan adalah nikmat Islam. Pelungguh sarang sami selong-selong tersenjari lek bawon dunia niki jari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari dengan Islam sadu ojok agama Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, agama yang diridhoinya, agama Islam. Masya Allah. Lamun tak ngering pekeling pelungguh sarang sami sejarah cerita di Quran tak tersebutan ni kinggi. Para nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam terakhir nabi sampai terakhir, Masya Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat, di hari kiamat. Ilek padang masa lemak ni ketanggi arak kantor pengadilan di sida Allah Subhanahu wa taala. Di tebangkitan leman kubur ni kitanggi berterus tengering lampak canggih berangkat menuju ke padang mahsyar. Berbagai macam cara ni kisah ngiring lampak canggih di padang mahsyar. Muktu canggih berkelomba selap canggih. Berkelomba selaput pangeran lemak. Arat sak nungke cara lampak canggih, arat sak ulun tura kadut ni kinggih lampak canggih. Arak tekadu tiang terlampak canggih. Masya Allah. Tergantung amal pelungguh sarang saya milik baun dunia. Dimit nyampe ni kelek padang mahsyar arak kantor pengadilan disida Allah Subhanahu wa taala kelak. Masya Allah. Kantor pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang jadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka para nabi-nabi dan rasul-rasul itu gelar perkara kelak di hari kiamat. Ada cerita niki di dalam Quran Nabi Nuh. Nabi Nuh tuntut nisi umat li harapan disida Allah Subhanahu wa taala. Tama pengadilan. Nenek kaji, dik yang suka rida aku seni, ya tertama ojok neraka. Ketuaan kejulu ni. Saya ngak laik watun sak sampean. Pelungguh niki amanah ojok nia Nabi Nuh, ndik nuah sampean ojok aku. Ndik nuah sampean ojok selapuk ke ni. Cukup pribadi doang amalan praktekan apa sak kesampean isi pelungguh dekat je nenek kaji. Ondo dulu umat Nabi Nuh dek mani nyik sadu. Lamun kendek man dengah apa alasan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merotes li harapan disida Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahaadilannya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahaadilannya. Ondo dulu ndik kemani ni putusan masalah menani wahai umat Nabi Nuh sebelum saya mendengar keterangan apa alasan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Akhir betul niki tanggih dimintalah keterangan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh,
Kenakah unin muni selapu umat baru? Apa ni? Anu di nuah sampean amanah pelunggut nenek ojok selapuk kaku sini si Nabi Nuh ni. Apakah betul itu? Ampun nenek kaji. Dimin ican amanah ni ke langsung sampean lagu ni di ni dengah. Di ni pati di milih gawe nenek kaji. Lah menyurak berterus umat Nabi Nuh anu lekat dia ni jangan li harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mempelekak Nabi ni kita mempelekak Nabi Nuh li harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam kantor pengadilan ni kita. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya. Undur dulu umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Saya tidak akan bisa memutuskan masalah kalian sebelum hadirnya saksi. Masya Allah. Sekarang Allah SWT akan menghadirkan saksi terhadap perkaranya Nabi Nuh dengan umat-umatnya. Berketuaan Malik umat Nabi Nuh, saya jadi saksi. Yang poya ini pecahan masalah seni, selesaian masalah kini naik kaji. Yang berhak sebagai saksi, yang maha adil, yang bijaksana adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh sarang sami lemak tinggi ngentang jari saksi terhadap perkaranya nabi-nabi dengan umat-umatnya. Masya Allah. Merotes Malik umat Nabi. Nenek kaji sang salah jaga uni Malik salah nenek dia. Sang salah dia badik jani nenek uni. Tahu lalu engke anak wi kelema anu dia jauh jari sasi uni. Tekan anu berjuluan aku si pihak uni umat Nabi Nuh. Segera umat Nabi Muhammad bau jari sasi. Hadirlah pelungguh sarang sami tangi diwakili oleh para imam-imam, ulama-ulama. Aneh unin umat Nabi Nuh berembe, umat Nabi Muhammad. Apa ni mek tangkis? Ya Allah, kami siap sebagai saksi. Karena kami punya pedoman. Karena kami punya Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu dan suhuf-suhuf para anbiya. Masya Allah. Makanya li Quran sak telong da sejus niki yang paling banyak membahas tentang sejarah. Al-Quran sak telong da sejus niki 114 surat yang paling banyak membicarakan tentang sejarah. Iya awinan pelungguh sarang sami niki dia terganggu lupa sejarah. Tentang umat Nabi Adam, tentang Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh, tentang umatnya semuanya dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Baik itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat maupun yang maksiat sudah ada di dalam Al-Qur'an diceritakan. Nah, yawenan ditganggu lupa sejarah. Yang pun bahasa Bapak Moses, jangan pernah menghitamkan sejarah yang putih itu. Masya Allah. Saya juga saya lupa sejarah dunia selamat manusia ni kirup dan dawak baik. Ada malah pelungguh sarang sami mangkin. Lama dia lupa sejarah papu baluk mbik toker ni kita tanggi ngonek-ngonek jak lemak. Ampura tanggi. Aro dia tak ini badik ke patah lalu kanji keluarga. Sangat lupa sejarah. Pengerik tak Malik niki tanggi semerta ninat niki sang lalu jaga merari ojok Sumbawa atau luar daerah tanggi berterus pada kebelik lalut juk Malaysia. Wah saling tepok yang ketahuan dan pisah tu. Aja saling tepok. Segak kembali ndik tuah saling urus. Ndik tuah saling durus. Kurang tat saling laik silaturahmi. Artinya orang yang kurang silaturahmi berarti itu mau melupakan sejarah.
sila. Namun dengan tuak laik jadi kita nggih andin tiak arak keluarga kadang jari begawi sanggup nyenggi dan nggih irak begawi. Bekul kanci keluarga begebong malik careun teu bekelor dan nggih bedahak. Lagu mangkin jak doya nimpi doa. Sila nggih. Nimpi doa. Kuyo nak milih begebong no mangkin jak niki. Aku ni ono selor nanti ni milih. Padahal ia bang saling kangen begebong niki para jani jam sila. Secara akal be sila nggih. Elor saget sak kanjit begebong niki tang nggih nepuk kulit sador niki. Ya bedaharan pada saling dahar elor titiu masih terdahar. Nah ya nyuruh niki saling kangen sila baik. Pada marah ibu empuk nina niki tang nggih. Uli sendik emat jadi kinggi bersupuk jak kurang tak saling kangen aneh besila baik. Lagu wat sa bersupuk jak luar biasa. Wah bersupuk soal ni kita wah bersupuk. Darat wah bersupuk. Nah iya pun saling kangen. Nah lamun terkurang tan saling laik sila baik ni kita ngi aro badik kejak ni kita ngi girang lalut sebagai johan berterus ni. Nah iya winan dengan toak laik api si dengan toak laik ilu sabuk bilu ni dengan toak. Apa kena ilu sabuk bilu? Sila tengiring jaga hubungan silaturahmi. Malah tegak makin ni kita nggih tengiring ni kinggih ngaji ya tak terpesupuk. Ini salah satu ajang silaturahmi. Sahibul majlis luar biasa nggih. Kumpulan pelunggu sarang sami sebagai ajang silaturahmi majelis taklim niki. Saget niki nggih lamun ndik marak niki ya Allah badik jani nggih pas lebaran doang, hari Idul Fitri doang tok tengiring bersalam kanca batur. Sila bae niki ampula kedoyan separuh niki nggih batur bersalam jari rua doang. Bersalam seima doang, berterus nangis lah muati jadi masih keras. Sekali setahun soal ni kita nggih. Itu balik ya Allah. Timin selesai berkhutbah khotib niki berterus baca selawat. Bengkok-bengkok. Di lebaran niki, jelo lebaran niki. Itu seorang doyan lalu berjorak anak sabajang niki. Lut belian suara tangis ni lagu berjorak niki. Ini aranu arak dengan bersalam saling kapung nangis. Lagu bareh selesai yang nggih lebaran je malik saling tumpas. Astagfirullahaladzim. Saya ingat sekali setahun sila ni kita. Nah lagu alhamdulillah makin tepian tahu majlis pengajian sebagai ajang silaturahim tiang pelungguh sekali seminggu si dane angkang. Masya-Allah ini luar biasa tadi. Alhasil Masya Allah umat baginda Nabi Muhammad SAW sebagai saksi terhadap perkaranya Nabi Nuh dengan umatnya. Masya Allah beliau pelungguh sarang sami niki tanggih utusan itu nanti mengatakan berhujah di hadapan disida Allah Subhanahu wa taala. Oh saya punya Al-Quran, kami punya Al-Quran sebagai pedoman hukum. Di Al-Quran itu terdapat juga ajaran Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, dan suhuf. Semuanya disempurnakan di dalam Al-Quran. Ia awinan berterus memutuskan perkaranya Nabi Nuh dengan umatnya. Akhirnya Nabi Nuh yang menang perkara pada waktu itu. Masya Allah. Niki tanggi sila. Cemoh nggih jari umat Nabi Muhammad SAW. Cemoh nggih, cemoh alhamdulillah syukuri ini kita. Tepiak isi nenek selong-selong terjari umat Nabi Muhammad ndik tua nyogok. Ndik tua sebisan bangket, ndik tua sebisan kepeng benang, sakulut lek bang maupun lek balik. Isi dia nyogok ojok Nabi Muhammad tadi sepiak jari umat Nabi Muhammad selong-selong tepiak isi nenek jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, ngaring syukur itu. Lalu yang ketiga, bahasan Imam Ibrahim bin Adham, nikmat paice di sida Allah Subhanahu wa taala sak patut pelunggu sareng sami syukuri kendek bae lupaan.
aib kelengian pelungguh sarang sami di baun dunia tersebut isi disida Allah Subhanahu wa taala. Aib kelengian itu pada selaput niki ndek ternyata isi nenek di baun dunia. Andi ni ternyata aib kelengian pelungguh sarang sami di baun dunia sang dik semen menjaga sugul luah silap. Tiang bikin pelungguh sarang sami niki ampura tanggi dakat sak berjawang niki tanggi dakat sak tergenemik belum tentu solahan masih sugul pelungguh sarang sami belum tentu. Pada doang niki nggih entat pada salah ojok disida Allah Subhanahu taala uat doang salah kaje batu rendah. Nah lagu endek ternyata isi disida Allah Subhanahu wa taala di bawah dunia. Seandainya ternyata aib kelengian pelungguh sarang sami maksiat pelungguh sarang sami di bawah dunia dek semen sugul luah sila. Saget lalu untuk jok tu bangket panu niki tangi lah kesolah buah antak batur komak batur berjomet terus niki tangi berbau. Lamun yang dek tersebut aib niki tangi bilang dengan luit berterus lain cepedatu. Oh aku wak lalu panu wak bau antap ina ico kuning. Wah te bedah bareng kaun batur kuning temuni tangi. Lamun di aib pelungguh sarang sami ini kita sebut li harapan di sidi Allah SWT maupun li harapan tiang pelungguh sarang sami ini li baun dunia isi di sidi Allah SWT. Masya Allah tersebut isi di sidi Allah Subhanahu wa taala li baun dunia. Masya Allah. Nah ia tengering syukur ini kita anggi para jana jamaah aib pelungguh sarang sami ndien ternyata li baun dunia isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun ya ternyata ndik tersebut berembi kelila malut ni kita anggi ya sugun luah ndik semen sugun luah. Nah ia awenan nikeun ndik tekanggu sebar luasan aib batur pangeran nggih. Berembi-rembi tan salak batur cukup pelungguh sarang sami doang wikanan. Peringat ande ni wah salak lamun tuah peringat ampun dik milih bayi berubah ja aneh kedua dai ni urusan ni kaci nenek. Yang penting pelungguh sarang sami sampun temeringat. Nggih. Nah wah sa peringat kendik sebara ni Malik. Kendik sebara nggih. Kendek Malik berkeranti. Oh ni tiang berjulu. Oh ni wah berserokan kanci cewek cowok nu ni. Oh dindik. Saya kembi manik di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam ondik man terbaik umur dengan senu lamun girang sebar aib kelengian batur ndik man ya terbaik umur ni di sida Allah Subhanahu taala lamun ndik man gawe marak entan sayur kerantik batur niki manik di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik dalam hadis lain di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa bermanik ni kita nggih saya jua sak ngering sebut kompen aib batur lemak yang tersebut dekompen aib milik akhirat isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Ha ni kita nggih yang disebut kelengian pelungguh sarang sami lemak li jelu kiamat isi di sida Allah Subhanahu wa taala lamut girang sebut aib batul li baun dunia niki pangeran nggih. Masya-Allah. Ya ampun niki nggih berembi-rembi entan dengan kelengian batur silap bintu ikan memang si pribadi pelungguh sarang sami sekedar peringat nasihat uli lamun dik milih jak kerudai ni nggih pi urusan nggih. Yang penting lepas wah kewajiban pelungguh sarang sami seiring saling peringat. Kemudian sak keempat Pak Ica di sida Allah Subhanahu wa taala sandin bau pelungguh sarang sami seiring lupa alik bawon dunia adalah nikmat sehat, nikmat sempat bilu umur ican di sida Allah Subhanahu wa taala. Dawak kebetulan pelungguh sarang sami masih ican sehat, sempat dawak girang-girang hadiri majelis ilmu. Sila niki berpastabikul khairat, embejak dauk niki majelis ilmu, majelis pengajian, derau hadir, dinik pilih-pilih.
Ya tuan guru mbe jaga hadir wasila. Yesi dengan toak laik teibaratan pelunggu sarang sami saengering lumbar yanggih hadiri majlis pengajian terjauh niki nggih kerupi yanggih den bina marak dengan begasa. Betokara tama ojo kerupi yanggih bosang. Nggih bosang kerupi cari tiang niki. Arak nila tamak, simbur tamak, kesuri tamak, ini udang tamak, kendik tamak dai. Hilang lagi, kendik tamak dai. Lagu belum tentu, endek nak jelas ya endek. Endek, ya gemas. Tuan guru niki ya sampean sak lengi-lengi jak niki jangan. Endek nak gemas. Tidak mungkin tuan guru niki ya ajah pelunggu sarang sami maksiat, tidak mungkin. Nah, ia wenan niki mbembe jak tau pengajian dawak hadir. Para jane jamaah mumpung tican sehat sempat isi di sini Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki tanggih tarian di sini nenek tanggih tau tak ngering tuntut ilmu. Lek putun timu tanggih daya Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Pancor. Arian te madrasah tanggih. Masya Allah. Lek Pancor, lek Anjani, tarian te madrasah si Tuan Guru Pancor. Beduin cabang-cabang yang dah duit cabang-cabang. Terus ni ke lek putun timu laut Tuan Guru Mutawali harak madrasah. Berterus ni ke lek putun bat daya harak Tuan Guru Bengkel. Berterus ni ke lek putun lau bat niki arak Tuan Guru Ibrahim, arak Datuk Hafiz Kediri. Terus lek tengah arak Tuan Guru Bodak, arak Tuan Guru Muhajirin. Nah niki lain tersuruh tuntut ilmu, mantapkan tekad ahlu sunnah wal jamaah. Lamun wah tepat, kuat, mantap tekad ahlu sunnah wal jamaah aja. Dawak membelain kanak niki pesekolah pengaji silap. Lagu wah kuat ahlu sunnah wal jamaah. Nah iya pun dengan toak lai apunin mesen dengan toak lai tati anak boy baluk. Dindik lengkak lawang lengi berguru. Arti niki kende lengkak ina ama ada lain berguru sampai ojok dengan luah. Dewa berguru ojok ina ama. Nah uli-uli lemak ya mau ilmu ngeres uli nantoa. Uli-uli menjak lemak kamu anak yang mau ilmu ngeres, ilmu selak mau. Lamun ndik wah berguru ojok ina ama, ojok bapuk baluk. Nyocok. Silap. Artin mangkin pelunggu sarang sami tepiaan tetau tanggi si nenek ia pia atau lain tengering berguru. Tuan guru searah udah Lombok niki sudah asli hakikar tekadnya ahlu sunnah wal jamaah. Dindik lewatin, jangan sampai kita melangkah. Dindik niki nggih selong te berguru ojok tu Mesir, selong te berguru ojok tu luar negeri lagu ndik Wahman mantap tekad ahlu sunnah wal jamaah. Marak kaya niki sak tebausin di sidane ustaz baru niki tanggih pondasinya kurang kuat. Silap arak niki peduit niki le bagian penujat. Tahun sekolah niki tanggih SMP le Belanda. Terjauh si batur Belanda niki beasiswa SMA Belanda, S1 Belanda, S2 Belanda, S3 Belanda. Oleh-oleh betul dimin kita inak det amak niki sembayang lah kejogang yang nunduk nunki uni. Hake jogang lalu nunduk nunki uni. Ane wa ilmu selak wah nu jemong. Iya, tiang niki nggih hampura cebik parapan dia. Nah lamun wa pelunggu sarang sami serah bijajari pelunggu sarang sami mangkin li yayasan pondok pesantren niki tanggih ribat al-um aneh wasolahangan. Nah lemak dimin selesai diriki tanggih berterus jauh ojo kanjani atau bejak niki nggih li Lombok niki yang sudah mantap ahlu sunnah wal jamaah.
Arak nendah li Lombok mangkin niki tanggi. Arak mangke pondok pesantren Ampura tinggi Wahabi niki tanggi. Di kecamatan Tiang masih warak niki tanggi. Telu tingkat niki tanggi madrasah. Aran nu jeneng labekan tadah penyumbang ni lamun Batul Wahabi niki tanggi. Langsung oleh Arab Saudi datang niki tang. Begejoh. Oh aku oleh tekan ni. Aku oleh tembak aku ni. Begejoh. Yang satak juta 500 juta dan jauh kepel. Nah kembin bapak Maulana Syekh ndein kayunan lain ni. Alhamdulillah sampun tu mau Ampura tiang nongak di bapak Maulana Syekh lain di masih hayat beliau. Mungkin sama dani Al Ustaz Samsudin kita ni. Masih hirup bapak Maulana Syekh lain. Iya basin bapak Maulana Syekh. Layak terima be dengan Arab basin ni kita ngiring nyumbang ojok madrasah Birrul Walidain niki isi niki tangin lah langsung jari basin lagu ndek mele tiang isi yak pejalan side pada beramal jari jokong lemak li akhirat basin gila niki ngi mun dengan Arab Saudi niki tang begejoh niki tang kulit pondok pesantren Ampura tang ngi di sebutan arah niki muko di kecamatan Praia Timur wah tingkat telu dia selesainya di Madinah. Masya Allah. Bilang bulan datang kepe. Hari niki pondok pesantren niki Masya Allah ruun bangunan luar biasa. Begejoh niki tukang nyumbang niki begejoh. Aku li tekan, aku li tembok, aku li wisin, aku li musola. Niki ki para dana jamaah. Lagu ieu salah. Salah. Nama wenane ke dawak serah bija jari pelungguh sarang sami niki sekolah li Lombok wajuduk niki tang lamun wah selesai li mahat jangan bimbing lain niki wara dasar tang wara dasar pondasinya sudah kuat pianjuk Mesir jaga embeja gen lain niki tak silap Ampura tang apalagi li Mesir niki tang di Mesir niki tang belum tentu dosennya gurunya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum tentu. Arak nenda guru niki yang bukan juga orang Islam. Ampura yang. Ini kita. Nalam kecuali di Yaman atau di madrasah Salatiyah. Di madrasah Salatiyah niki selapuk guru-guru niki tanggih masyayikh-masyayikhnya Masya Allah luar biasa tanggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Deng kanggo niki nggih sak lainan. Nah kecuali sekarang sudah mau dikuasai oleh kerajaan Saudi Arabia. Angka pada serah bija jari demangkin selesai lek mahat biasa tengirim jok Yaman. Nggih, jok Yaman. Itu pun juga harus dipilih di Yaman kita. Ini kita nggih angka bija demangkin masih lek mahat nina lemak tiang yang jauh dekat nina ni kita jok Yaman. Alhamdulillah. Musa mama jak dua ni kita nggih ndek ni bakat di agama bijam ni kita yang sak mama ni kita ni wan tak merari kebetulan dimin likelik stemek dirang li anjani tanggi lah mau merari wudu kalin merari tanggi lah mau beruin debai wah ni kita tanggi angkatlah lagu itu je masih terbayang angat ni kita lagu tak berdebai ni kita deparat doang dek mampu debai tanggi lagu tak berdebai tiang ni kita Ampura tu. Alhamdulillah lagu Arab berduit ni kita nggih masih ni kelek mahat. Insya-Allah selesai lek mahat dakak-dakak nina tangi terkirim doang juk Yaman ni kita nggih. Insya-Allah. Kemudian kedua kalinya salawat ma'asalam tengiring haturin ojo Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ampura tinggi masih mukadimah doang ni kita. Yang teringat basin guru kelak di Mekah. Beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi. Nabi basin beliau as-sirri kulla sirri bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci pembuka segala masalah yang sulit sekali dipecahkan, kata beliau. Satu solusi yang terbaik, kata beliau, adalah
ngereng ngaturin solawat ojok disida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berembi-rembi niki kesulit masalah niki tanggi. Kebelik masalah niki ngereng niki ada pecahan, hanya satu solusi yang terbaik kata beliau, ngereng ngaturin solawat ojok disida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai was masalah niki. Nah makin yak pekeling pelungguh niki cari dengan Mekah. Batur Mekah, bikik batur Lombok atau Indonesia pada umumnya ia beda, ia lain adat. Lamun batur Mekah atau umumnya Jazirah Arab, lamun tengereng Demak tendas ulu bahasa kasar selanggi otak ampura tanggi batur Mekah niki santer sin cemoh malah berupa Demak ulun batur Mekah. Berambil-ambil kebelik. Dakan ulama, dakan tuan guru tanggi, dakan raja lamun terdemak ulu nejak otak batur Mekah cemoh lalu tanggi. Berupa malah. Lagu lamun batur Lombok, batur Indonesia, coba biar nih. Demak otak. Dinding presiden, kepala desa doa, ngomong noak anak dia ni. Nundi nuat teketeh gurun panas jaga ni. Siri lalu. Nah, lamun batur Mekah jandi, Demak bayotak cemoh, ngemos beterus, malah tupak beterus. Lagu batur Mekah kendik bayi ya tepes tongkel ya. Lamun dia tepes tongkel batur Mekah berembi-rembi kebelik tebani doang. Yang mesiat wah kendik bayi. Nah, lamun batur Lombok, batur Indonesia tepes tongkel dia kelelik. Berjorak ni kan? Berjorak ni. Lamun batur Mekah itu aib. Aib lamun tepes tongkel batur Mekah dakan pada mama numerang mesiat wah. Pengalaman dewek niki di Mekah. Nah, makin cerita ajuk niki tanggih pengalaman tiang li bab Malik Abdul Aziz niki di Masjidil Haram. Ara ulama tanggih terdorong si batur Indonesia, batur Banten. Ia jadi pembantu mama niki tang. Kadu kursi roda, kebetulan ni stroke ulama niki. Dorong beterus ya sembahyang maghrib. Datang batur Pakistan sebegawian di Masjidil Haram niki tanggih Demak terus tendes ulama niki terus terkecup niki tanggih kenakar tebeng kepeng selapu niki pada datang doang bersalam Demak tendes tebeng kepeng mah kenyobaan tiang terus no segera ni doang ni nyobaan main ni. Assalamualaikum waalaikumsalam Demak tendas ulama niki bek serok kemas beterus nakar megoak beterus bau. Nah menggawaat beterus kantong jubah satas niki tanggi mu amplop tebek buka-buka 500 real gaji keniki Demak ulu. Sila. Ia gaji Demak tendas ulama niki tanggi maupun raja pembesar siapa saja orang Mekah tegaji niki tanggi lamun Demak tendes. Lamun ti Lombok tak menuntan je la ilaha illallah guyam ya tebeng kepe. Watak. Ni semula gitu kan. Niki tanggi alhamdulillah niki le Mekah. Nah, ketika batur tiang niki tanggi sekelas kelak di madrasah solatiyah batur Banjar. Lamun batur Banjar sebagian besar niki lek Mekah tanggih batur Indonesia lek Banjar wabil khusus sebagian besar ia jari dengan rike tanggih jari dengan Mekah. Angka lamun batur Banjar batur Kalimantan niki tanggih arak lek Mekah peragaan awak niki persis marak dengan Mekah. Puputan jak saya arak lek Mekah janian marun Mekah marun dengan Mekah waruan aneh. Lamun lek muri jangi lamun lek muri yat pedasa ni batur Banjar batur titu Indonesia sak mendot lek Mekah lahir lek Mekah din bina ni kingih marak pengekoh bebek Jawa jangi pelik lalu buit ni kita ngekoh
Makanan, pengaruh makanan ni kita. Daging doang ni kita nggih, gandum, daging. Ia jadi makanan Batul Mekah. Nah, kebetulan selesai sembahyang Isya di Masjidil Haram, tiang tulak ni kita nggih sendang kos. Sendang rubat, kebetulan tiang lain ni kita nggih alhamdulillah tinggal di rubatnya Syekh Ismail. Bersama Dr. Fahmi tiang nggih. Alhamdulillah. Nah, pas tiang sugul arak kat batur tiang aran Tuan Guru Masyhur Rajab aran. Tuan Guru Masyhur Rajab ni kita nggih. Nah, iya nyobaan beterus ni kita nggih aran nuk kasut bejorak ni kilek kelas. Pas lamun ulik murid yang potongan batur soli Banjar sekelas ni kita nggih mung kembil tepes buit isi batur ni kita. Lah mung kembil lalu banang muri beterus niki mu selung-selung dengan Mekah asli ni kita. Mu nangkap betul kursi mirin gebek batur niki kita. Arak niki nggih masih tiang gurun tiang di madrasah salat tiang pasengan Dr. Ahmad Siddiq Leman Sudang. Ye cerita tiang berembi-rembi niki nggih. Kegedek kesilin batur Mekah lamun ni aluk ni sik selawat jak telang silin. Masya Allah. Baru niki demak kursian gebek batul searan niki Masyhur Rajab niki langsung aluk Allahumma sholli ala Muhammad, langsung keteh kursi terus nangis kapong batul niki tianggih bertobat. Iya kelebihan solawat ojok di sidang Nabi sallallahu alaihi berembe-rembe kesilin batul Mekah. Coba ya mak. Lamun narak nasib nggih ojok Mekah. Coba tepes terus silin demak Allahumma sholli ala Muhammad aneh berembi-rembi kesilin borong sili Allah. Nah iya ni kita nggih kelebihan selawat ojok di sidang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ara 4 janji di sidang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Lamun wah nenek berjanji ni kita nggih tidak mungkin akan ingkari janjinya itu. Saat pertama janji di sidang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, saya sanggering bersyukur ujuk pai di sidang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di sidang Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan ditambah nikmatnya itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sila kita buktikan ayat ini. Masya-Allah. Ayat bercerita di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa arak pengantin. Oleh pengantin ni kita nggih saran pengantin dawak nggih di minaran anu selesai terpegawai isi dengan tawaan mau tekelin. Jadi pekeling mangkin inak-inak tiang ni kita. Di min telai niki nggih selesai terpegawai isi dengan tawak berterus tekelin pangeran nggih. Tebeng kedua sidut silang nggih. Tebeng berterus 2 piring, 2 galang, 2 tipah dan nggih. Darat lemari tebeng lain pangeran nggih, geben tebeng lagi, geben lah ini. Tak terkulup pakaian. Muka nak mangkin je mewah-mewah. Duh. Semontor, sekijang kadung ni kita arak sepadu truk kadung ni kita jauhan. Minyak boleh terbalik. Membatur lain yang ngampura tangi geben. Tahun kulup pakaian geben. Geben ni kita. Masih nggih? Masih narak makin? Darak nggih? Oh, habis narak geben makin. Nggih. Makin jak ampura tanggih lemari makin jak solah-solah. Nah, lain entar tekelin lain dengan tuak. Geben tebeng tersupuk tak kuluk pakaian berterus niki nggih. Kemek tebeng tu 2 biji. Selapu 2-2. Nggih, naik lagi. Naik. Nah, cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam arak supuk umat Nabi Musa tanggih ulin pengantin niki nggih jelang-jelang diri sampai entok sampai berdui bayi. Jadi dengan jelang kaya.
Mon goret berterus laki ni ki anu patoh lalu kaca Nabi Musa. Kakak tekan anu patoh sida kanca Nabi Musa. Muka dirasa je lalu gak mak tunasan tojok Nabi Musa, ada sat tunasan tojok nenek, ada sat tepiak gak mak jadi dengan sugih si nenek uni. Oh nu ye kemelik maranari uni berterus mama niki kena menujak uni. Namun secara kebetulan Nabi Musa tican gelar isi di sida Allah Subhanahu wa taala Kalimullah. Tapi gelar Nabi Musa Kalimullah. Tahun ngeraos Nabi Musa kanca nenek. Dimin berterus parak ni kinggi umat Nabi Musa, murid Nabi Musa ni ke ojok tu Nabi Musa terima berterus. Apa je tujuannya sampai ojok kuting? Angka ia tunasan ojok nenek unin senine kelam mulet lalu menjadi dengan sugih unin. Oleh pengantin sampai budi bayi unin jelang-jelang diri unin. Kena menujak. Akhir berterus nikin nunas li harapan desida Allah SWT. Nenek kajara umat. Mulai melet kaya jadi dengan sugih. Nunasa nenek kaji ca nek gamak kali jadi dengan sugih. Salam tazim kojok umat senu wahai Nabi Musa yak piak jadi dengan sugih lagu setahun doang. Allah. Dan tepiak jadi dengan sugih lagu setahun. Allah Akbar. Kesampaian berterusi Nabi Musa. Murid umat manik nenek angkat nggih nunasan. Ya tepiak je jadi dengan sugih lagu setahun doh. Kendin setahun Nabi Musa arak sejelur doang yang jadi dengan sugih masa tutup secemah kun. Din setahun ni. Mulai taluk kirap dengan sugih kun. Allahu Akbar. Alhasil dimin sanggup niki nggih setahun jadi dengan sugih mbe oleh datang betul dua karak niki teh lun pinelu kelui. Uang kan tarak tahun kuluk wah dua karak niki sik luit. Lah membegoret Malik sanina niki si jok bapu mamun Malik. Kakak, duit karak selapun seni amanah Allah. Hunin tahu lalu niki tang ceramah. Niki amanah Allah. Duit karak fakir miskin anak yatim. Lamu rezeki tite je apa sak tamu li tian teni weh rezeki tite. Enteh, lalu banding enteh, lalu bagi. Bilang gobok bi tak dengan fakir miskin bi tak arak anak yatim. Bilang jelun niki punggu duit karak niki tangih lalu bebeng ojok bilang gobok jok fakir miskin anak yatim. Renang-renang si Nabi Musa niki wah setahun setengah di mana rak bayru ni jelang-jelang murid niki tang. Setahun setengah di manjelang darak bayru ni niki nggih. Ya loak-loak duit karak. Siri berumbuk doang bekaran. Ramon parak Malik pojok di sida Allah SWT. Nenek kaji segera ingkar janji uni Nabi Musa. Nenek kaji segera ingkar janji. Umat kaji, murid kaji sampai menjanji setahun jadi dengan sugih niki wah setahun setengah dekman jadi dengan jelang. Menunasan nenek kaji. Nabi Musa salam takzim ke Malik ojok umat msenu, ojok murid msenu wahai Nabi Musa, selama dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala nikmat kaku, yak tetap piak jadi dengan sugih. Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sila. Malik niki nggih cerita Malik niki luwih andat bercerita gadis bagus niki tanggih pemahaman. Ara niki nggih ile zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini terkenal di masa beliau itu orang paling kaya dan orang paling pemurah. Masya Allah. Lagu arak dengan samuraan Malik si Abdurrahman bin Auf. Lampak kebetulan niki Abdurrahman bin Auf bin Bedaid kanca budak panjak. Budak panjak niki tanggih tepesangok ni si majikan arak sekaput niki nggih takelan tanggih ia jari sangu nulin kremak sampai ke biak. Ngering pelihara kebon kurma. Dimin lapah buka takilan niki mbi ulin datang betul seberes acong niki tangi basong datang tangi
sugun elon basong niki lapah lalu bin bukaan takilan niki bin beng berterus niki beres basong niki si budak panjak niki. Diam-diam Abdurrahman bin Auf mengintip gerak-gerik daripada budak tersebut. Masya Allah. Mau berketua terus Abdurrahman bin Auf semeton. Udah luar biasa arak, lebih murah daripada saya katanya. Ada yang lebih murah daripada saya. Dalam keadaan kepepet, sila nggih. Jelang fakir miskin terjual malik jual diri budak niki tanggi. Ojok bos, ojok majikan. Dakak menu sempatan diri bebeng sekalipun jelang. Bebeng ojok basong malik lain satu lain bebeng niki tang. Apalah gin manusia niki sekedar niki bebeng ojok basong ojok satu masih luar biasa. Nah, apa kena jawaban? Jaga ulik datang kaya basong seni kelapahan baru ni niki. Mun sak tiang jawai Abdurrahman bin Auf arak telu biji bai bareh garok buat kurma dia moya ya ke kakan ni besoh kun. Mun ni mbeh jaga ulik kaya kelapah basong seni pun. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf langsung pulang. Boyak sebini betul. Hari ingas. Ternyata arak lebih murah. Lemanite kamak sayang sama adik ingas. Arak supuk budak panjak baru ni. Luar biasa. Pemurahan sanggup ndik mangan dia, sanggup ndik bekakalan dia. Bin beng beres, bin beng baso. Namu anu jangan kena ni hari. Apa kakak? Pertama saya bebaskan budak itu. Kedua, saya ingin buatkan rumah buat budak itu. Ketiga, saya akan kasih dia tanah berhektar-hektaran. Allah. Lalu tersendan beterus budak niki boyak majikan tertebus tepian Bali tebeng beterus tanah berhektar-hektaran. Terbalas isi disida Allah Subhanahu wa taala karena budak itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bebeng ojok satu ojok beres ojok basong niki sekaput terbalas isi disida Allah Subhanahu wa taala. Tebebasan leman majikan kepiaan Bali tebeng tanah berhektar-hektar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Faham kan jemaah? Ceritaan kali sikit malik. Kebetulan tiang badik langsung pamitan arah acara ni kita. Ya cerita li zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far margi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Selesai beliau melaksanakan ibadah haji, langsung beliau mantuk. Mencari laik ni kiampura canggih darat berdua mobil dengan laik canggih. Unta yelenggihan Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Hasan kanca Sayyidina Husain. Motor berterus niki canggih, lek bau unta ni tahun kuluk takilan. Lek tengah perjalanan cerita ni ki ngandut lalu. Mau langsung mensarian di bawah lulun kayu. Ngansen-ngansen Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kanca Abdullah bin Ja'far unten telang jagalan kebisa. Lapah lalu. Sengalak jari langkep terus niki leng boyak unta niki dia dait-dait. Nu ieu tau takilan tu. Lampak cerita niki berdait kanca dengan toak. Betulan dengan tuak dia dikin jika lalu berepuk ya. Lek gawah. Assalamualaikum waalaikumsalam terjawab. Mu selung-selung dengan tuak nina canggih sugo lek balik senu. Ada apa tadi? Lapah lalu gama ina pangeran. Enggak. Nah ni berdua yang kini tadi ni. Arak sebiris roti. Lagu rutin biskuit batur Mekah. Diet batur Lombok Indonesia ye beda canggih. Lamun biskuit batur Mekah niki canggih marak kebelik keleong kebelik.
Hilang. Nggih. Lagu lamun biskuit batur Lombok, batur Indonesia uli paring belik niki selampak kime sila. Namun sebiris niki nggih biskuit tamis batur Mekah niki tanggi mau tedahar masih kisi dengan Mekah. Sila. Tedahar si batur Mekah malik. Sila mun dengan Mekah belik-belik bosang sila nggih. Kan dia bau besoh niki tanggi mau arak sebiris malik. Rebutan beterus niki kerucuk sak sebiris niki sekacen telu dah ndien bau besoh. Pangeran dik bau besoh. Auna ninggaan bedoyen kene anak ketati arak sekik bembek lagu kurus diane gorok wah. Naning kuah nik tunuan ni. Mau tegorok bembek supuk niki tangi mau langsung beterus tunuan ya ampuk beterus niki besoh. Lagu kedoyan manusia niki dan dimin besoh mulain kemelik jangi. Betul sunin Sayyidina Hasan kancil Sayyidina Husain Abdullah bin Ja'far pangeran nani jauh besok nani jauh berlaku oleh unin. Berlaku oleh unin ni kita. Masya Allah. Lagu le malat lamun ejok ke tu Madinah ndak ndik nyelalu ojok tu Bali. Sang taung kejagi balas jasa seni pangeran ni kita. Masya Allah. Singkat cerita, papuk satwa senu lalun jual tain unta jok ke Madinah. Anu mahal tain unta lain ni kita. Den bina marak pelungguh sarang sami salinsir-linsir. Pangeran nggih. Lai kedoyat niki nggih lalu boyak tain kau silang nggih. Tain kau lah boyak isi situnu Ambon sih. Nu lain pemambuk niki nggih lamun tain kau situnu Ambon niki sengeh luar biasa. Munasa nggih? Lamun sengeh lain. Ingat kebaik ni kita asing tiang wik ampura tiang nggih. Wik tiang ampura engkah kaken merbis ni kita nggih jangkrik bis kaken lah ni kita. Ndik ketahuan jila nggih. Semua yang ni kita terkenal ni kita nggih berbis berterus jangkrik batah. Bis kaken lah. Ndik ketahuan jila. Alhamdulillah berkat Bapak Maulana Syekh laik ni kita ni ya terus langsung terserah ni kelek pancor laik ni nggih anu lah lagu ni ketau silang nggih mau brebes kecubang ni kita bis pusat laik beras libis nggih Allah lagu nggih mangkin dengan alhamdulillah ada tarik sekolah juk luar negeri juk Mekah juk Mesir juk Yaman alhamdulillah. Nah singkat cerita muktadait kena ceritain papuk doak ni kita nggih ketika lalu jual tain unta di Madinah. Mun terdemak si Sayyidina Hasan. Mun terlambuhan. Apa samilik pangeran? Daharan itu. Masya Allah, dimin besok berterus unin ni kita nggih. Sayyidina Hasan, nak ya kebeng nani 2000 bimbik, bekik 2000 dinar kepeng. Allah. Dimin berterus besok tebeng kakelan papu setawak senu mo tebeng bimbik 2000 bimbik bekik 2000 dinar kepeng sila. Basin Sayyidina Hasan Malik lamun itu wikanan si Sayyidina Husain entang pelenggih parak pojok deriki sidi lalu lamun ditelai lalu lain ni dah lai Malik berketuan berterus Sayyidina Husain apa tebeng si Sayyidina Hasan tebeng 2000 bimbik kanca 2000 dinar kepeng aku masih yak bebeng 2000 bimbik bikik 2000 dinar ke pira jarin 4000 bimbik 4000 dinar kepeng lah lamun tewikan si Abdullah bin Ja'far entane si dia lalu jak pangeran uti amun dik lain ni si dia lalu entah lalu buat itu boyak Malik Sayyidina Abdullah bin Ja'far berketuan masa beliau apira tebeng isi Sayyidina Hasan kaji Sayyidina Husain pada-pada 2000 bimbik 2000 dinar kepeng. Oh aku janani ya kebeng 4000 bimbik bikik 4000 dinar kepeng. Masya Allah. Balu 1000 bimbik bikik balu 1000 kepeng dinar ya tebeng isi ente balas isi di sisi Allah Subhanahu wa taala bimbik sak supuk kurus baru.
ya kelebihan dengan bersedekah. Syukuri ruan pak ice di sida Allah Subhanahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah memangkin janiki entulah jelunggo sareng sami makin. Nah dican alhamdulillah niki nggih sehat sempat rezeki ojo pelungguh sareng sami mangkin arak pondok pesantren tepian isi dani al mukarram tuan guru. Mangkin ngering bersedekah pangeran nggih. Mudah-mudahan gamak tebales mara isi tebales saya Sayyidina Hasan Husain Abdullah bin Ja'far Bapak Setawak Sabaru bekek niki nggih murid isi Nabi Musa dayat budak niki tanggih mudah-mudahan namu mangkin pelungguh sareng sami tunas sedekah tengering khususan ojok pembangunan yayasan pondok pesantren niki tanggih namu mangkin kelah niki sejadah selendang niki tanggih. Nah kalian dengan mangkin niki selendang ulik Bapak Maulana Syekh niki selendang ulik Bapak Maulana Syekh tanggih nangkam bijak kelait yang berjauh doa. Nah mungkin embe mempulih berkah niki Bapak Maulana Syekh ye kadun laik. Nah mungkin isi tak kelah yang amal sedekah pelungguh untuk pembangunan yayasan pondok pesantren niki. Nggih sanggup nggih? Nah nggih, dawuh tengering baca selawat nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika Allah ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mudah-mudahan pelungguh sareng sami sangiring tama amal baru maupun saonek niki tanggih maupun sak baris mudah-mudahan gamak tican terima sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Ia nyuruh keluarga kadang jadi sak sampun tinggalin dunia tican keselamatan, ketenangan, kengesan, kebahagiaan di dalam kubur, tamu surga bi ghairi hisab di bawah bimbingan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh sareng sami endah bikin keluarga sama sirup tican sehat wa afiah, panjang umur, murah rezeki, fi taatillah. Mudah-mudahan kiamat tican keturunan sa'alim soleh, alimah solehah bermanfaat bagi agama Allah, nusa bangsa, negara, masyarakat, menjadi pejuang agama Allah yang ikhlas, yakin, istiqamah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Senin teman dewek ya tutup niki tanggih perkenalan dulu niki tanggih kebetulan pertama kali tanggih dari kita tanggih hadir majelis pengajian niki tang sang lemak lat niki bedai telik lenteng jalan lungguh niki nggih ara ni tempoh niki tang dari tiang niki pitu kali teperaan api tang pitu kali tepian api teperaan api aran tiang pitu kali tanggih teperaan api. Sak pertama laik dimintaran anu tebejian niki tanggih aran tiang laik gunda tanggih gunda aran dengan toak laik niki yang pura tanggih lamun bagian lauk bagian bat niki tanggih aran deduru dedaun ni paran bejeunnya badik ja dengan toak laik girang lalu niki lek bangket tanggih bendait gunda madeng niki tang nggih. Nah mau lahir tiang taparan karan gunda niki. Mundik ku abai sehat lalu niki tangi mau langsung berterus teperan api sak kedua. Teperan tiang api niki lek makam batu bangka tangi. Tuan Guru Ali Batu tangi, Tuan Guru Ali Batu tangi. Kebetulan bahasa kebaluk oleh beliau Tuan Guru Ali Batu. Papuk tiang niki leman sakra tangi. Nah akhir berterus tepian karan aran selamat niki tang ni nggih aran selamat alhamdulillah lulus doang niki tang sampai tiang sekolah di SD malik teperan nabi si guru niki tang lah ndik nyocok aran selamat doang isi niki tang terombo aran Riyadi selamat Riyadi aran tiang nggih. Angka ulik niki nggih ijazah SD tiang berterus sanawiyah aliyah berterus limahat berterus tiang langsung S1 nya
Di UNRAM terus S2 sampai S3 ijazah formal tiang aran Selamat Riyadi. Nggih. Nah, selesai niki tangih lae le UNRAM temanikan si Bapak Maulana Syekh lae pihak madrasah di Pulau Sumbawa tiang nggih di Labangka tiang nggih. Alhamdulillah tiang merari waktu nike Malik teperaan Nabi tiang. Nganak mama tiang ni aran anak tiang Abdul Aziz, tempoh Malik aran ama Abdul Aziz. Okay. Selesai ni kita nggih hampura tanggi kuliah tiang merari berterus teperan Nabi Malik nganak. Alhamdulillah dengan tuak tiang kiri kadim nyuk Mekah doang. Tahun 2004 yisi dengan tuak tiang dek keman puas lamun dek man sekolah dek tu solatiyah. Akhir tiang ampura tiangi santri jelang pangeran tiang. Dengan tuak tiang enggak puruk ni kita nggih lalu jok segara bau geranggang tiang. Berterus boyak ni kita nggih terijo ni kita. Ya, lalu jual niki tanggi memperembun-rembun kaya pengerat niki arak jadi tambang tiang ojok Mekah. Jika murah layak tambang petang dah 5 juta tahun 2004 niki. Alhamdulillah tahun 2007 tiang selesai li madrasah solatiyah, akhir mudir madrasah solatiyah empoh tiang. Ojok tu kantor beliau. Ya selesai ni kita alhamdulillah selama tiang di madrasah solatiyah sepelang jelu pun tiang di kuah malas, sepelang jelu pun di kuah malas. Lamun batu rinyi separuh ni kita nggih sambil sekolah sambil nerepel tiang lalu jauh-jauh jamaah wani kita. Alhamdulillah tiang enggak nik nggih di diri nih dengan tawak munallah kaya jual geranggang jual teri. Ya lepas sekolah jok Mekah adik sandak bayi malas. Alhamdulillah sepelang jelu pun tiang selama di madrasah solatiyah tidak pernah malas. Sehingga tiang sering diberikan uang oleh mudir madrasah solatiyah. Alhamdulillah. Nah, akhir beliau ketuaan tiang. Ya teperan Nabi Malik niki. Sayaran kamu selamat. Sayaran amad syukur. Sayaran paput ikhlas. Oh menujak nani ini ijazah madrasah solatiyah aran kamu yak peraane api nani aran selamat syukur ikhlas. Alhamdulillah aran ketiang selamat syukur ikhlas. Nah di mingkulik Malik lek Mekah tahun 2014 tiang pulang. Kurang lebih 10 tahun tiang lek Mekah. Teperaan Kapi Malik. Si Raden Tuang Guru Baja. Kamu ni harus Malik perani api. Ya kerombo aran selamat syukur ikhlas istiqomah bermi. Alhamdulillah. Selamat syukur ikhlas istiqomah. Nah, mengonek-ngonek bija melek balik tianggi merari sa pertama kali beseang enggak yang tahun tong. Malik merari ngonek-ngonek muru lamu betian senina ni sini. Arak kanak niki mok teperaan api Malik dia. Arak ni kamu janani tuang guru nin belian papu izat papu azizan nin. Lain. Angkang nggih uli berduin terbaik ni kita mangkin. Lagu alhamdulillah uli dakat sak berdua bayi mas ya bayang angan ni kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati entah niki nggih mak sambung Malik pangeran nggih betuan mangkin niki arek pengajian tiang dah niki kita nggih kurang lebih mohon dimaafkan wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.